بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس۔ آج ہم سبق نمبر 14 آؤ بچوں سنو کہانی برائے مطالعہ۔ یہ صرف ایک مطالعے کے لیے ہے کہانی، اور نہ اس کی کوئی مشق ہے نہ اس کے الفاظ معنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، سوچیں اور بتائیں آپ کو کس طرح کی کہانیاں سننا اور پڑھنا پسند ہے، وجہ بھی بتائیں۔ آپ اپنے حساب سے لکھیں، اور میں یہ کہوں گی کہ مجھے ایسی کہانیاں سننا اور پڑھنا پسند ہے کہ جس کی آخر میں کوئی سبق بتایا گیا ہو، یعنی جس میں سبق آموز کہانیاں ہوں، یعنی اس میں امانتداری اور دیانتداری کے حساب سے یا کوئی اچھی بات بتائی گئی ہو۔ اور اگر آپ کو کوئی کہانی لکھنے کے لیے کہا جائے تو آپ کیسی کہانی لکھنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ میں بچوں کے لیے اچھی اسٹوریاں، اچھی کہانیاں لکھوں گی کہ جن کے آخر میں کوئی اچھا سبق نکلتا ہو، اچھا سبق دینے کی کوشش کروں گی۔ اچھا، اب کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے پرانے زمانے کی دو دوستوں کی۔ دونوں کا کاروبار کے سلسلے میں اپنے ہمسایہ ملک گئے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آج کل کے بھی لوگ، اگر ان کو اپنے ملک یا شہر میں کوئی کاروبار نہ ملے یا کوئی روزگار نہ ملے تو وہ دوسرے ملک یا شہر کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ شروع میں تو انہیں کوئی خاص روزگار نہ ملا، وہ چھوٹے موٹے کاموں میں گزارا کرنے لگے، انہوں نے پھر قصاب کا پیشہ اختیار کیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ یعنی قصاب کس کو کہتے ہیں؟ جو گوشت بیچتے ہیں اس کو ہم قصاب کہتے ہیں۔ قصائی کا کاروبار کرنے لگے۔ کچھ مدت کے بعد جب ان کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی، جب ان کے پاس کافی زیادہ پیسہ آ گیا، تو انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک واپس جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تھیلی میں ڈالی اور واپسی کی راہ لی۔ انہوں نے یہ سارے جتنا بھی انہوں نے روپیہ پیسہ کمایا تھا اس کو ایک تھیلی میں ڈالا، اور پھر اپنے ملک واپس چلنے کا راستہ اختیار کر لیا۔ راستے میں انہوں نے ایک اندھے فقیر کو صدا لگاتے دیکھا۔ کہ وہ یہ اونچا بول رہا تھا، صدا لگا رہا تھا، بول رہا تھا یا آواز لگا رہا تھا، ہائے میری قسمت، آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی، کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ ان دونوں نے اندھے فقیر کی گریہ زاری سنی، اس کی فریاد، اس کا رونا دھونا سنا، اور اس سے پوچھا، بھائی تم ہو کون اور قسمت سے یوں شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا، اس نے بڑے ایک کھینچ کے سانس لی، ایک افسردہ سی سانس لی اور کہا، بتاؤ بھائیو، ایک وقت تھا میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا، میری بھی بہت سی جائیداد تھی، میری بھی بہت زیادہ زمینیں تھیں، میری بدقسمتی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، میری بدقسمتی دیکھو کہ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، اور میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ دونوں بھائی آدمیوں میں سے ایک نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا
मौका मिल जाए। अंधे फ़कीर ने कहा, कभी मेरे पास हज़ारों रुपए होते थे, अब जी चाहता है कि अपना ना सही दूसरों का रुपया ही अपने हाथ पर रख कर थोड़ी देर के लिए खुश कर लूँ। अच्छा, उसने कहा कि मैं बहुत अमीर था और हज़ारों रुपए थे मेरे पास, एक वक्त ऐसा था, और मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बार अपना ना सही दूसरों का पैसा ही अपने हाथ पर रख कर थोड़ी देर के लिए जी खुश कर लूँ। वो दोनों बहुत रहमदिल थे, क्योंकि वो दोनों दोस्त बहुत रहमदिल थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया और अपनी थैली फ़कीर के हाथ में थमा दी। को थमा दी। लो भाई, तुम अपना दिल खुश कर लो। अंधे फ़कीर ने इनका शुक्रिया अदा किया और थैली खोलकर सिक्के टटोलने लगा। सिक्कों को ऊपर नीचे करके देखने लगा। उनको टटोलने लगा क्योंकि वो देख नहीं सकता था, इसलिए उनको हाथ से टटोलने लगा, यानी हाथ से उनको महसूस करने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्तों ने अपनी थैली फ़कीर से वापस मांगी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा दिल भर गया और हमारी थैली ये वापस कर दो। ये सुनते ही फ़कीर के तेवर बदल गए। वो बिल्कुल बदल गया, यानी उसने अपना ढंग उसके बदल गए। उसने इनकार कर दिया। इसने कहा, थैली? कौन सी थैली? कैसी थैली? यानी उसने इनकार कर दिया कि मैं जो थैली उन्होंने दी है वो बहाने बनाने लगा कि कौन सी थैली, कैसी थैली, मेरे पास तो कोई थैली नहीं है आपकी। वो कहने लगे, बस अब बहुत हो गया मजाक, हमारी थैली वापस करो, हमें अपने वतन वापस जाना है। हमारी थैली वापस कर दो कि हमने अपने वतन वापस जाना है। फ़कीर ने थैली को मजबूती से थाम लिया और कहने लगा, उसने बड़ी मजबूती से ज़ोर से पकड़ लिया थैली को और कहने लगा, क्या ज़माना आ गया है कि सारी उम्र भीख मांग कर मैंने पैसा जमा किया और तुम मेरी उम्र भर की कमाई छीनना चाहते हो। इतना कहकर फ़कीर चल दिया। इन दोनों ने फ़कीर से अपनी थैली छीनने की कोशिश की तो वो ज़ोर से चलाने लगा, अरे लोगों, मुझे बचाओ, ये डाकू मुझे लूट रहे हैं। फ़कीर की चीख सुनकर लोग दौड़े चले आए और इन दोनों को डाकू समझकर पकड़ लिया। देखो बच्चों, ये कितना वो धोखेबाज निकला फ़कीर कि उसने वो शरीफ आदमियों को देखकर उसने अपना रंग बदल लिया और उसने वो थैली उनको देने से इनकार कर दिया और उनको डाकू बना दिया। और डाकू जब बनाया तो लोग इकट्ठे हो गए। उसने ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया और फिर कहने लगा कि ये डाकू हैं और ये मेरा पैसा लूट रहे हैं। फ़कीर की चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े चले आए और इन दोनों को डाकू समझकर पकड़ लिया। वो बेचारे लोगों को यकीन दिलाते रहे कि पैसा इनका है। फ़कीर ने धोखे से हथियाया है, मगर इनकी बात किसी ने ना सुनी। जब मसले का हल ना निकला तो लोग इस फ़कीर को दोनों आदमियों को बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह क्योंकि बहुत अक्लमंद था। जब लोगों ने उनकी बात सुनी और उस मसले का हल ना उनसे निकला तो वो फिर उन फ़कीर और दोनों आदमियों को बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह बहुत अक्लमंद था कि उसकी अक्लमंदी का चर्चा हर तरफ था। इसने पहले फ़कीर और फिर दोनों आदमियों की कहानी सुनी, यानी उसने बहुत अक्लमंदी की कि पहले फ़कीर की कहानी सुनी और फिर दोनों आदमियों की कहानी सुनी। यानी एक अक्लमंद आदमी की यही निशानी है कि उसने
फ़ौरन ये हुक्म सादर नहीं कर दिया, बल्कि उसने दोनों की कहानियाँ बारी बारी सुनी और सुनने के बाद फिर कुछ देर गौर करने के बाद उसने एक बड़ी सी कढ़ाई मंगवाई और हुक्म दिया कि इस कढ़ाई में पानी डालकर गर्म किया जाए। वो डर गए, वो लरज़ गए। जो आदमी थे जिनके पैसे थे वो लरज़ गए, वो डर गए। वो बादशाह की सख्त गिरी और इंसाफ पसंदी बहुत मशहूर थी, क्योंकि बादशाह की सख्त गिरी, वो बहुत ज़्यादा सख्त गिर था, बहुत ज़्यादा सख्त था और इंसाफ पसंद भी था और इंसाफ करने वाला भी था। और कढ़ाई में पानी उबलने लगा। बादशाह ने हुक्म दिया, इन थैली खोलकर सारे सिक्के पानी में डाल दो। बादशाह के हुक्म की तामील की गई, यानी बादशाह के हुक्म पर अमल किया गया और सारे सिक्के पानी में डाल दिए गए। बादशाह ने सबको कढ़ाई से दूर हट जाने का हुक्म दिया और ख़ुद कढ़ाई के पास जाकर पानी की सतह को गौर से देखने लगा। पानी की सतह यानी पानी के ऊपर वाले हिस्से को बहुत गौर से देखने लगा। थोड़ी देर के बाद बादशाह वापस अपने तख्त पर जा बैठा। इसके बाद इसने हुक्म दिया कि कढ़ाई का पानी गिरा दिया जाए, रुपए इन दोनों के हवाले कर दिए जाएं। और उसने कहा कि रुपए इन दोनों आदमियों के हवाले कर दिया जाए, या फ़कीर झूठा है, इसे कैद में डाल दिया जाए। बादशाह का फैसला सुनकर दोनों आदमियों के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। शाही फैसले के मुताबिक इन्हें इनका रुपया वापस मिल गया और दोनों बादशाह को दुआएं देते रुखसत हो गए। फ़कीर को कैद खाने में डाल दिया गया। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान था कि बादशाह को इन आदमियों की सच्चाई और फ़कीर के झूठ का कैसे पता चला। लोग ये बात जानने के लिए बेचैन थे। आखिर काजी ने यानी वकील ने हिम्मत करके पूछा तो बादशाह ने कहा, हमने गर्म पानी की सतह पर गोश्त की चिकनाई देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि ये रुपया इन दोनों ने गोश्त फ़रोख्त करके कमाया है, यानी गोश्त बेचकर कमाया है। यानी बादशाह की दयानत अक्लमंदी की वजह दाद देनी चाहिए कि उसने खौलते हुए पानी में पहले पैसे डाले और फिर उसकी सतह को जाकर गौर से देखा, और जब उसने चिकनाई देखी तो वो उसी वक्त समझ गया कि ये रुपया किसका है। उसने फिर उन दोनों दोस्तों के हवाले वो रुपया कर दिया। बादशाह की बात सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स बादशाह की धनाई और इंसाफ पसंदी पर अश कर उठा। सारा दरबार अश कर उठा, यानी उसको दाद दे दी, उसकी तारीफ़ की, बादशाह की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। सच है कि सांझ को आँच नहीं, सच ये है कि सांझ को आँच नहीं, सच को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सच्ची बात यह है कि बच्चों, सच को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। जो सच्चा हो उसको उसकी सच्चाई का सिला हमेशा मिलता है, यहाँ नहीं तो फिर अल्लाह ताला उसकी सच्चाई का सिला हमेशा देता है। देखा आपने कि बादशाह की अक्लमंदी की वजह से वो दोनों दोस्त बच गए और उनका पैसा वापस मिल गया। समझे और बताएं, दोनों दोस्तों ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? दोनों दोस्तों ने कसाब का पेशा इख्तियार किया। अंधे फ़कीर ने किस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की? तो अंधे फ़कीर ने उन दोनों दोस्तों की हमदर्दी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बादशाह ने मसले का हल कैसे निकाला? बादशाह ने मसले का हल ऐसे निकाला कि पैसे जो थे उनको खौलते हुए पानी में डाल दिया, और खौलते हुए पानी की सतह पर जब वो चिकनाई आ गई तो वो समझ गया कि पैसा किसका है। अच्छा, अब अंधा फ़कीर कौन से अल्फाज बार बार दोहरा रहा था? वो ये दोहरा रहा था कि मेरे पास भी कभी, हाय मेरी किस्मत, मैं अमीर से फ़कीर हो गया, कोई
میں ایک بار اپنا نہیں تو چلو دوسروں کا پیسہ اپنے ہاتھ پر دیکھنا میری خواہش ہے کہ اپنا نہیں تو دوسروں کا پیسہ اپنے ہاتھ میں ایک دفعہ رکھ کر سکون محسوس کر سکوں۔ اگر آپ بادشاہ کی جگہ ہوتے تو سچائی کا کھوج کیسے لگاتے؟ اگر ہم بادشاہ کی جگہ ہوتے تو بچوں آپ بھی اسی طرح سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ اس کو پیسے اگر ہاتھ میں آپ کے آتے تو اس کو ٹٹول کر دیکھتے کہ اس کے اگر گیلے ہیں چکنے ہیں تو آپ خود ہی سمجھ جاتے کہ یہ پیسے کس کی ہیں۔ اگر چکنائی والے ہوتے تو آپ اس کو آپ سمجھ جاتے کہ یہ دونوں دوستوں کے پیسے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر دیکھا۔ اس کہانی میں کیا اخلاقی سبق پوشیدہ ہے؟ اس کہانی میں اخلاقی سبق یہ پوشیدہ ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، کہ سچ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی بھی۔ اگر کوئی سچا ہو تو اس کو کوئی بھی نقصان کبھی بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا۔ آپ مجھے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کو لیکچر میرا یہ کیسا لگا۔ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔